ଦେଖୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାବାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଫୁଲ ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଢାଙ୍କିକି ଥାଏ, ଏବେ ଦୁଗ୍ଧରେ ଏବଂ ଦହିରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଉଛି, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଉଛି, ପୂଜକମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ବାବାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି, ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ସର୍ବପୁରାତନ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ରାତିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି? ओं यज्ञेन यज्ञमयन्द देवास्तान धर्माण प्रथमनाग देहनाग महिमानस ओं भूर्भवस्य ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमुखममृतात्। आज लोकनाथ बाबा पीठरे आज महाशिवरात्रि राति 3टारे मंदिर खोला होला परे नीतिकांति पूजा होला परे भक्त माने दर्शन करूछंती। 70-80 हजार लोक दर्शन करि सालेनी आउ आसुछंती। पुलिस बाहिनी माने बहुत सहयोग करूछंती, आम कमिटी पिला माने बहुत सहयोग करूछंती। ରାତିରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ଯେଉଁ ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି, ଜାଗର କେତେବେଳେ ଉଠିବ? ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାର 6-6:30 ବଜେ ଲୋକ ଆସିବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ରାତି 9-10:40ରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା ରହିଛି? ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ଡାକନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କେମିତି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା? ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ରାଜା ରାୟଗଡ଼ା ଅମଳରେ? ଏଇଟା ମହାରାଣୀ ଆସିକିରି ଏଠି ଅମରି ବନା ଥିଲା ଏଇ ପାଖେ। ମହାରାଣୀ ଆସିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଲ ଘରଟେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହେଲେ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକନାଥରେ ସେ ନାମ ପରିଣତ ହେଲା। ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କର ଅନେକ ମହିମା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପଚାରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନ? हम लोग को बहुत भोलेनाथ पे भक्ति है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। साक्षात भोलेनाथ यहाँ पे प्रकट होते हैं, हमको दिखते हैं, इसलिए हम लोग आराधना करने उनकी आते हैं। आज महाशिवरात्रि अच्छी आज केमिति कौन पूजार्चना करछन्ती? सब लोग ऐसे ही भगवान की आराधना करते हैं, भोलेनाथ की, और आरती पूजा करते हैं। फूल बिली पत्र चढ़ाते हैं, 108 बिली पत्र चढ़ाते हैं, उसमें ओम लिख के भगवान की आराधना करते हैं। 108 दिए जलाते हैं, वही भोलेनाथ। अन्य जन भक्त मध्य अछन्ती, तांको सहित आलोचना करबा। आज्ञा, आपण मध्य आसिक आमे देखुतलो पूजार्चना करछन्ती। बाबा लोकनाथଙ୍କ ଉପରେ केते कोन विश्वास रहिछि? महाशिवरात्रि रो कोन महिमा रहिछि? त्रयंबकं ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। आज महाशिवरात्रि पर्व। महाशिवरात्रि पर्व रे आमने बहुत उत्साहित होइकरी सब वर्ष ये आमर सबुठारु पुराना मंदिर लोकनाथ मंदिर को प्रत्येक सोमवार दिन आम आसिक पूजा अर्चना करूँ और जहाँ आम मनोकामना करूँ सेटा भगवान शिवंकर द्वारा परिपूर्ण होउछि। आमर प्रति दृढ़ विश्वास। आ मु समस्त को कहबी जे यही भाया पुण्यतिथि रे समस्ते आसी भगवान शिवंकर आराधना करंतु, अर्चना करंतु, आ समस्ते निज निजर मनोकामना पूर्ण करंतु। देखंतु जो मुख्य पूजक अछन्ती से वर्तमान चेष्टा करछन्ती देखेबा पई दर्शक माननकु जे जो लोकनाथ बाबा रहिछन्ती लिंग रूप रे पूजा पाउछन्ती, बिल्व पत्र एवं फूल रे ढांकी ही जाइछन्ती। देखंतु मुख्य पूजक वर्तमान आपण माननकु दर्शक माने देखि परिबे जे केमिति लोकनाथ बाबांको लिंग दर्शन पाई परिबे। जेहेतु बिल्व पत्र फूल रे ढांकी ही रहंती, प्रायतः भक्त माने दर्शन करिवार सुयोग सेमिति मिली न थाए। आज आपण लाइव दर्शन करिवे। वर्तमान मुख्य पूजक जे बिल्व पत्र एवं फूल सब को बाहर को काढ़ुचंती एवं आपण देखि परिबे जो लोकनाथ बाबा शह शह वर्ष धरिकी एठी पूजा पाउछंती। भगवान को पूजार्चना करा जाउछि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय। देखुथिबे दृश्य यही बहुत कम देखा मिले। बाबांकर जेहेतु फूल बिल्वपत्र ढांकी थाए, एवं दुग्धरे एवं दही रे स्नान कराଯାଉଛି,
पंचामृतरे स्नान करा जाउछि पूजक माने स्नान करुछंती ए जो शिवलिंग भाव में प्राकट्य होइचंती शह शह वर्ष पुराना बलांगीर सहरर बाबांकर पूजार्चना करा जाउछि एवं लाइव देखि पारुछंती से शिवलिंगंकर लोकनाथ बाबांकर दर्शन करि पारुछंती तो भक्तिर माहौल रहिछि राति रे महादीप केते लोटिबो ताकू अपेक्षा करुछंती समस्त पार्टी उच्चारण होउछि ओम नमः शिवाय। बलांगीर कैमरा पर्सन सरोज सहित घटेश्वर मिश्र ओटीवी।